देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक ता सहित सुभद्रा योजना और सीएम किसान को नहीं आसी जाइछि बड़ खबर घोषणा करिसेंती सरकार। चलंतु जानिबा कोन रहिछि आजिर बड़ खबर। जदि आपण माने चैनल ले नुआ अछंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करबा सह आपण को जिल्लारू हम वीडियो देखुचंती हमको कमेंट करी निश्चिंत जणांतु। संसद रे गर्जिबो बीजेडी 11टी प्रसंग रे केंद्र सरकार को घेरिबा को नवीन को गुरुमंत्र। आगामी संसद रे मौसुमी अधिवेशन रे केंद्र सरकार को घेरिबा पई बिजू जनता दल पक्षरु एक शाणित रणनीति प्रस्तुत करा जायछि। नवीन निवास ठारे अनुष्ठित बीजेडी संसदीय दल बैठक रे दलर सुप्रीमो नवीन पटनायक सांसद मानक सह आलोचना करी ओडिशार स्वार्थ संबलित विभिन्न प्रसंग रे सरकार को जवाब मागिबा पई परामर्श दैछंती। एही बैठक रे मुख्यतः 11टी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना करा जायथिबा बेले एहाकु संसद रे जोरदार ढंगरे उपस्थापन करबाकू निष्पत्ति दैछि। दल पक्षरु ओडिशार चाषी मानक समस्या को प्राथमिकता दिया जायछि। विशेष करी चाषी मानक ठीक समय सार और बिहन न मिलिबा एवं धानरू एवं मंडीरू धान उठाइबारे होउथवा अव्यवस्था को नै बीजेडी संसद रे स्वर उत्तोलन करिबो। परवर्ती खबर, विजिलेंस चैनल कोईडा खणी अंचल पूर्वतन रेंजर। विजिलेंस चैनल पूर्वतन रेंजर सुंदरगढ़ कोईडा खणी अंचल पूर्वतन रेंजर प्रसन्न कुमार प्रधान विजिलेंस जाल पड़िछंती। गत 30 जून से अवसर नैथिले हेले कार्यरत थिबा बेले तांको नारे बहुबार अभियोग होइथिला। अनेक थर जने फॉरेस्टर सहित टंका भाउचर एवं खणी चोर को नहीं जुक्ति तर्क मध्य घटिथिला। अभियोग आधार रे राउरकेला विजिलेंस तदंत चलाइछि। कोईडा वन्यांचल कार्यालय रे विजिलेंस टीम तदंत चलाइछि। बहु फाइनाल नथिपत्र जांच चलिछि। परवर्ती खबर, गंजाम रे लज्जा 14 वर्षीय नाबालिका को दुष्कर्म अभियोग रे आयुष डाक्तर अटक। जड़े डाक्तर को अमानवीय कार्यकलाप पई गंजाम जिला जगन्नाथ प्रसाद थाना अंचल रे लज्जाजनक स्थिति सृष्टि होईछि। 14 वर्षीय नाबालिका को दुष्कर्म करथिबा अभियोग रे स्थानीय पुलिस जड़े आयुष डाक्तर को अटक रखी पचरा उचरा करुछि। अभियुक्त डाक्तर को नाम समीर प्रधान बोली जना पड़िछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार गतकाली संध्या रे नाबालिका जनक निज स्वास्थ्य परीक्षा पई मांको सह डाक्तर समीर प्रधान को घरोई क्लिनिक को जाइथिले। सेठारे रोग परीक्षा बा गाइनिंग टेस्ट करबा बहाना रे डाक्तर नाबालिका को एक अलगा कोठरी को नै जाइथिला। अभियोग अनुसार एही निछाटिया कोठरी रे डाक्तर समीर प्रधान नाबालिका सह दुष्कर्म करिथिले। परवर्ती खबर, कटक रे पुणी मातिले लुटेरा आक्रमण करी लुटिले 36 लाख टंका। सिल्वर सिटी कटक रे पुणी थरे अपराधिक आतंक देखिबाकू मिलिछि। सहरर छाती उपरे आईन श्रृंखला को खोला चैलेंज देई 6 जण लुटेरा एक बड़ धरणर लुट करिसेंती। सम्राट हिल निकट तळादंडा केनाल रास्ता रे जणे महिला सुना व्यवसायी को मरणात्मक आक्रमण करा जायछि। दुर्बृत्त माने तांकठारु नगद 36 लाख टंका भर्ती थिबा एक बैग छड़ाई फेरार होई जायछंती। एही आतर्कित आक्रमण महिला व्यवसायी एवं तांको सहकर्मी गुरुतर भावे आहत होइछंती। मिलिथिबा सूचना अनुसार रविवार राति प्राय 10:30 समय एही घटना घटिथिला। महिला व्यवसायी पिंकी साहा निज सहकर्मी सह एक स्कूटी रे ओमपी छक स्थित कोलकाता बस स्टैंड को जाउथिले। परवर्ती खबर, रथयात्रा पाई क्राइम ब्रांच साइबर साथी अभियान श्रद्धालु को सतर्क कला पुलिस। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा समय श्रद्धालु और पर्यटकों को साइबर ठकईरू रक्षा करने पाई राज्य सीआईडी क्राइम ब्रांच पक्षरु साइबर साथी अभियान आरंभ करा जायछि। रथयात्रा समय बढ़ुवा ऑनलाइन ठकई को रोकवा पाई क्राइम ब्रांच एवं पुलिस समेत मिलित भाव में एही बड़ पदक्षेप ग्रहण करिसेंती। एही अभियान अधीन रे वर्तमान सुधा 9टी नकली होटेल वेब पेज को बंद करा जायथिबा बेले रथयात्रा संपर्कित भ्रामात्मक सूचना को और प्रसाद दान नारे ठकई करुवा 16टी यूआरएल को ब्लॉक करा जायछि। सूचना अनुसार साइबर ठक माने नकली वेबसाइट जरिया रे होटेल बुकिंग नारे भक्तों को शिकार करुथबार नजर को आसिबा परे पुलिस तत्परता प्रकाश करिछि। परवर्ती खबर, चोरा काठ चलाण बेले माड़ी बसिला वन विभाग 65 लाख टंकार शाल काठ सह जेसीबी और ट्रक जबत। कंधमाल जिला दारिंगबाड़ी वनांचल को मिली एक बड़ सफलता। जंगलरू मूल्यवान शाल काठ चोरा चलाण होउथबा बेले वन विभाग चढ़ाऊ कर 4 जण अभियुक्तों को गिरफ्त करिछि। एही चढ़ाऊ समय प्राय 65 लाख टंकार काठ समेत
ଚୋରା ଚାଲାଣର ବ୍ୟବହୃତ ଏକାଧିକ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୂଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରିକ୍ଷିତ ପରିଡ଼ା ଓ ରଞ୍ଜିତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କବିଚନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ମାଝି ଓ ଅଶୋକ ବଡ଼ସେଠ। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଡିଏଫ୍ଓ ଘନଶ୍ୟାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ବାଲିଗୁଡ଼ା, କେ ନୂଆଗାଁ ଏବଂ ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧ ବନାଞ୍ଚଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭାରତୀୟ ରେଳରେ ନୂଆ ଯୁଗ 17ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 17ରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ୍ ଓ ସୋନପତି ମଧ୍ୟରେ 89 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ରେଳ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 8 ଜୁଲାଇରେ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 741010 ସକାଳ 7:40 ଜିନ୍ଦ୍ରୁ ଛାଡ଼ି ସକାଳ 9:40 ସୋନିପତିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରାରେ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର 74009 ସକାଳ 10:40 ସୋନିପତିରୁ ଛାଡ଼ି ଅପରାହ୍ନ 1ରେ ଜିନ୍ଦଲରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ମୁଣ୍ଡୁଳି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ମହାନଦୀର ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ଜଳସ୍ତର ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁଥିବା ବେଳେ ବରମୂଳ ଏବଂ ଖୈରମାଳରେ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ କରାଯାଇଛି ହାଇ ଆଲର୍ଟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସିଡିଏମ୍ଓ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ତୁରନ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ ସତର୍କତା ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ରଥଯାତ୍ରା ଥିବାରୁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ହେବ। ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କଡପ୍ପା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 4 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମିସାଲ ଜାଳି ରଥ ଟଣା ଯାଇପାରିବ କହିଲେ ଗଜପତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହେଉ, ରଥଯାତ୍ରା ଆଉ ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶା କିମ୍ବା ଦେଶର ସୀମିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ଏହା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ